Let's go eat at Pongko Pongko. Maulang. Ngoyong. Actually, naanami diri. First time ni Bossing, mukha unjud siya kay iyang favorite ang ngoyong. Wow. Guys, so na ay puso, dynamite, lumpia, chicken, ngoyong. My God, lami. Of course, mag-gloves na. Chicharon bulaklak. Lami, ma'am. Tamis siya. Adil, dahil. Tagay kong ngoyong, babe. Ngoyong ni? Tagay kong ngoyong, babe. Thank you. Of course, boso. Plug go sa rakamot. So just get chicken. Just get. So basically, the idea is you just get your ulam and then you remember lang ni mo, babe. Thank you. Quick, quick. Init. Aon. Lami. Enjoy ka. Lahat ng tao dito high blood. Lahat daw ng tao dito high blood. Palihog ko, usak ka Mountain Dew. Salamat! Fried chicken. 1 pack. Allergic ko sa chicken. Like chicken skin. But lamig kaayo siya, so it's okay. Busog na kay ko eh. Where'd you get the suka? Grabe siya, oh. Kadaghan. Ano na, babe? Chicharon bulaklak. Kasabot na siya Bisaya. Kasabot na kag-Bisaya. May kayo, oy. Kuman na mo? Oo, apat na puso na. Well? Kuman na may sa pongko-pongko karo mag-dessert ta sa SNR. Grabe, pusugan ako, uy. Guys, we're here right now. Oh, eh. Kuyawa, oh. Kuyawa. Patay dyan, o sa... Yummy. Abel na ko, parang nasa balay. Nilingon ka.